مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. دونك باش ندخلوا اليوم في شابيتر جديد هو شابيتر على لي باتري. ان شابيتر تري انتريسون و بوليفالون يربط برشا بين الكيمستري والالكتريكال انجينيرينغ. دونك on va être intéressé spécifiquement بالليثيوم ايون باتريز. برشا منكم ديجا يعرفوا انه فما utilisation مكثفه للليثيوم في لي باتري. et je vais essayer d'expliquer pourquoi الليثيوم بالذات. دونك اول حاجه لازم نعرفوها على les atomes et leur utilité في الستركتور تاع لي باتري. c'est que chaque atome, chaque particule, elle est caractérisée par un potentiel électrochimique. Le potentiel électrochimique, il décrit exactement قديش l'atome تاعنا il est capable de céder les électrons. كل ما يكون potentiel électrochimique كبير كل ما يكون l'efficacité نتاع l'atome هذايا lorsqu'on l'utilise في structure chimique نتاع الباتري نتاعنا أقوى. Donc فما classement le potentiel électrochimique qui est calculé en volts. والليثيوم هو عنده أقوى potentiel électrochimique donc électrochimique. Potential of lithium c'est 3,04 volts. Donc il est bien clair que le potentiel électrochimique نتاع الليثيوم كبير وهذا اللي خلاه il est très utilisé في les batteries modernes spécifiquement pour cette raison. Donc باش نحاولوا ندخلوا اليوم اكثر في الستركتور نتاع الليثيوم ايون باتريز ونفهموا كيفاش الليثيوم وسا كاباسيتي ا سيدي لي زيليكترون تخليه هو المرشح الاول باش يكون يوتيليزي في لي باتري. قبل ما ندخلوا في الديسكريبسيون نتاع الستركتور نتاع الباتري جوست نحب نعطي معلومه على الليثيوم وهي انكونفينيون فيه. والانكونفينيون هذا ياثر على الستركتور نتاع الباتري نتاعنا. سي كو لاتوم نتاع الليثيوم ياسر مش ستابل. دونك كان ما نعرفش تشوفوا حتى في يوتيوب ولا في اي بلاتفورم الليثيوم فما برشا دي فيديو وين يوريوك على ماهو مش ستابل حتى كان تحطو في الماء يعمل رياكسيون حتى كان تخليك الهواء يعمل رياكسيون. دونك دون ما يشوف اتوم il va faire une réaction, il va céder les électrons تاعو وهذه حاجه تقلق. ما نجموش نستعملوا الليثيوم في ليتا انستابل نتاعو. هذاك علاش الاتوم نتاع الليثيوم ديما نحطوه مع structure اللي هي تتسمى oxyde du cobalt. Donc lithium plus cobalt oxide contains stability. كي نقولوا stability معناها ليون تاعنا الليثيوم نموديليز بطريقه هذيك. ليون تاع الليثيوم تاعنا ديما يقعد اون كوريلاسيون ولا اون ليزون مع الالكترون تاعو. هذا اون ايتا state of stability. or وقت اللي يبدا مش ستابل هذا ليون تاعنا الالكترون يبعد عليه دونك يمشي لاتوم اخرى. the state of instability. دونك لازم نخليو في يوسنا الحكايات واليوتيليتي نتاع الكوبالت الاكسيد دو كوبالت على خاطر الاتوم نتاع الليثيوم يقعد ستابل وقت اللي يبدا اون رياكسيون مع الاكسيد دو كوبالت. وهذا علاش on va l'utiliser في structure chimique نتاع الباتري نتاعنا. Donc on va commencer, on va essayer de modéliser la batterie نتاعنا وشنو يصير بالضبط. الباتري نتاعنا
أول حاجة واللي هي ديجا نتصور تقراوها الناس الكل يعاود عنده نيفو باك يعرف الحكاية هذايا، سي كو كل باتري فيها ستركتور في الوسط اللي هي تتسمى الإلكتروليت. Une couche épaisse, avec électrolyte calme. La couche هذايا الحاجة spécifique فيها c'est qu'elle ne laisse pas passer les électrons. Donc, no electrons. Ouais. فما deux couches. الإلكتروليت تفرق بيناتهم. الكوش اللي هي فيها جرافايت. الجرافايت هذايا l'utilité الوحيدة نتاعو c'est qu'il est un moyen de stockage des électrons. Les électrons, je suis en train de partir avec. Il faut garder à l'esprit que la structure des graphites et les électrons, il donc, il faut pas oublier les détails. Le chien, on a l'oxyde du cobalt qui est un nucléaire. L'oxyde du cobalt, il va être en liaison chimique avec les ions ou les électrons internes d'atomes, le lithium. Juste, il faut garder à l'esprit qu'on ne va pas dessiner le cobalt oxide juste pour la simplicité du modèle. Juste, on va dessiner les ions internes en liaison avec les électrons. Donc, c'est bon. Lithium atoms. Les lithium atoms. Ben, donc on a la structure d'un isolant, batterie, structure typique là. Ben, donc, on va parler des deux phases internes. Et on joue une batterie. Il y a une phase de charge ou de décharge. Je vais faire exactement chez le atome. Ben, chez la batterie. On traite premièrement la phase de charge. Phase de charge. Ben. La phase de charge, nous ce qu'on a, on va charger au téléphone, au PC, ou à la on va brancher un dispositif interne, un fil secteur. On va le mettre en parallèle à une source continue. Donc là, on va traiter le cas d'une source continue. On suppose donc une batterie interne. La source continue. شنو باش يصير بالضبط؟ احنا تو حاطين الباتري تاعنا مع سورس، دخلنا في فاز دو ديشارج. الحاجه اللي باش تصير انه لي زيليكترون تاعنا vu qu'ils ne peuvent pas passer à partir à travers l'électrolyte, l'électrolyte ne laisse pas passer les électrons, ils vont passer par la source. Donc je vais ici, les électrons internes, ils traduisent par les liaisons avec la source de charge. Ils vont s'installer une partie par graphite. Chaque ion, il va perdre l'électron interne. Ou la plupart des ions. Ça dépend de la source. Donc, on essaie d'effacer. Donc,
simplement, donc, je vais les flèches, juste pour mettre en évidence que Carbone a qu'un des ions. Donc, les électrons internes peuvent partir par graphite, alors que les ions, nous allons avoir l'oxyde du cobalt. Maintenant, il faut voir que les électrons, ils attirent les ions. On connaît que l'électrolyte ne laisse pas passer les ions. Au découvre le ici, l'électrolyte il va laisser passer les ions. Donc les ions internes, ils vont percer l'électrolyte et passer à travers l'électrolyte. Donc, je me trace l'autre lettre. Allez, les ions internes. Voilà. Le parti par le graphite. On va le dire. Partie il vient par faire l'oxyde du cobalt alors que les ions collent et nahar. Donc les ions collent et nahar, on peut dire que la phase de charge est terminée. La batterie interne est complètement chargée. Donc, l'oxyde du cobalt va être partie graphite place lithium à atomes internes, puis chaque des électrons et des ions. La partie de la charge est terminée. Alors, on traite le cas où la phase de décharge. Donc, je vois ici la phase de décharge. Premièrement, nous devons remplacer la source interne par une charge. On va garder un cas simple. Lampe. Désolé. Premièrement, notre allève. Voilà. Sans élève, il n'est plus juste. Ben. Donc notre batterie est chargée, complètement chargée. Il y a une lampe en parallèle avec cette batterie et elle va consommer de l'énergie. Comment elle va consommer de l'énergie? Les électrons internes, spontanément, ils veulent passer par la charge. Donc je suis ici, les électrons internes, qui marchent mais dans le sens contraire. Ils vont passer par la liaison avec la charge, ce qui va rendre l'ampe interne allumée. L'ampe interne charge. L'ampe interne charge, à la خاطر, il y a passage des électrons à travers cette lampe. Bien sûr, il faut garder à l'esprit que lorsqu'il y a un passage d'électrons dans ce sens, nous allons avoir du courant dans le sens inverse. Il y a I qu'on peut calculer. Qui va calculer, on a un titre on a I. Donc, il y a passage du courant, ce qui va engendrer à nos batteries internes, elles s'allument. Ben, les électrons internes, ils vont passer par la liaison avec la lampe, puis j'ai eu la partie derrière, liée, on a fait l'oxyde du cobalt. Donc, je suis ici, les électrons internes, je n'entends pas la autre, bon, je veux dire, je partie derrière. وبشوي بنحاول بالبارتي هذاك. fois نحو الكل. Bon, بعد ما يتنحوا الكل كل ما les électrons يتعدوا للبارتي هذايا ils vont attirer un nombre axe d'adhésion. Qui m'a fait ça même l'eau, l'électrolyte ne laisse pas passer les électrons, mais il laisse passer les ions. Donc je suis ici, les ions internes,
ils vont passer dans le sens contraire. Donc, on a le sens des flèches. Ils vont percer une autre fois l'électrolyte interne, et cette fois dans le sens contraire. Donc, on met les ions internes. Donc, là, dans le châssis, puisque les ions internes ils vont être attirés par les électrons. Une fois partie est différente, je fais la présence d'un lithium, on peut dire que la batterie est déchargée. Donc, la phase de décharge touche, pour que les matchs la présence du lithium dans la partie du graphite. Donc, les ions internes on a dans la phase initiale. بالطريقة هذه نكونوا نجمنا نفسروا الفاز دو ديشارج والفاز دو شارج في باتري تاع ليثيوم. Je vais ajouter quelques détails بالنسبة للباتري هذايا. أول حاجة هي مشكلة السخانة. دونك بيان سور لازم فما برشا تدابير تصير في البيلدينغ نتاع باتري تاع ليثيوم pour pouvoir résister aux problèmes qui peuvent régir on suppose que la batterie نتاعنا سخنت ما يصيرش كور سيركوي على خاطر في عوض وقت تفسد الباتري يولي يفسد اي حاجه مربوطه بالباتري نتاعنا. دونك بالنسبه للالكتروليت نتاعنا وقت اللي تسخن الباتري نتاعنا يتحرق سو كي سور. مي سو كي سور كي يتحرق ça ne veut pas dire qu'il y aura un court-circuit على خاطر الالكتروليت نتاعنا il est épais خشين وفما une petite couche très fine في وسطه اللي يسميوها separator. Separator هذايا on suppose انه وفات انه الالكتروليت نتاعنا تحرق يقعد موجود il est très résistant للسخانة. دونك شنو باش يصير؟ الالكتروليت نتاعنا يتنحى mais cette couche résiste à de très grandes températures اللي تمنع les courts-circuits. معناها تمنع أن les électrons تاعنا يتعداو عن طريق الإلكتروليت عن طريق الفاز هذايا ما يتعداوش ديريكتومون. il est obligatoire les électrons أنهم كان باش يتعداو à travers une charge ou à travers une source. Donc separator هذايا est très important في البيلدينغ تاع الإلكتروليت ونتاع الباتري نتاعنا pour des mesures de sécurité. Donc, normalement, فسرت توا الفاز دو شارج, phase de décharge. Juste pour نزيد un petit détail, c'est que le graphite interne ou l'oxyde du cobalt, ils sont codés sur des couches bien déterminées. Vous voyez les structures des piles. Je vais expliquer la chose. Je prends deux composants chimiques à lithium, cobalt oxyde ou graphite. Le cobalt oxyde, l'utilité interne, c'est garder la stabilité de l'atome de lithium. Or, le graphite, c'est un moyen de stockage des électrons. Cobalt oxyde, il est codé physiquement sur le copper, brass. Or, le graphite interne, c'est sur de l'aluminium. Donc, ce qui engendre la structure cylindrique de la batterie, de la pile interne. En fait, avec la couche de النحاس هذيك باش ندوروها اللي نتولي لي سيلندر وندورو كيف الكوش تاع الجرافايت الكوش تاع الالومنيوم كي سيبورت الجرافيت نتاعنا في شكل سيلندر في وسط. دونك شنو يصير؟ يولي عندنا دو سيلندر. هذا سيلندر كبير
وصلوا سيلندر أصغر. Les deux cylindres là, cylindre barrani. C'est une couche à copper. Or, cylindre d'Arleni, c'est une couche d'aluminium. Bien sûr, les deux couches sont séparées par l'électrolyte. Ben, et les structures, on a le pile interne. حبيت نحكي على ستركتور سيلندريك هذايا vu انه التكنولوجيكال بريك ثروز اللي موجودين تو في لي باتري يوتيليز ما عادش باتري كبيره يونيتي واحده اللي هي فيها الكتروليت واكسيد الكوبالت وغرافايت وانما دي بتيت يونيتي دو باتري وهذا هو اللي موجود في التكنولوجي نتاع الالكتريك فيكول نتاع تسلا. دونك شعملت Tesla, elle a pris marche des piles. Pardon, bien sûr, elle a marqué vue de haut, vue d'oiseau. وعملته معك في شكل موديول. واو. Donc, كاينه ماتريس كي تحل on suppose كهرباء électrique vehicle نتاع تسلا بالداخل في الباتري في البارتي نتاع الباتري nous allons trouver des modules de piles encastrés avant des petites piles cylindriques bien sûr تبداو نشوفوا فيهم الفوق donc on va voir des petits cercles مربوطين بعضهم ce qui va créer الباتري الكبيره. السؤال اللي يطرح نفسه لنا علاش صارت الحكايه هذه؟ علاش on n'a pas créé une grande structure كيما نقولوا مثلا باتري كبيره هكايا مثلا في شكل باراليليبيد وفيها الالكتروليت فيها الاكسيد الكوبالت فيها الجرافيت نتاعنا ويلا نبدا. لا اون فيت هذه فيها برشا مشاكل كومبارون مع الستركتور دو بيل. علاش؟ اول مشكل في لي باتري سي لو بروبليم دو ريفرويديسمون الكولينغ سيستمز. هذا عندنا battery cooling system. Voilà un battery cooling system. Tout simplement, les piles internes elles sont espacées. On a un champ ici. Bien sûr, on a water flow ou un liquide refroidissant, donc il peut passer à travers les piles internes. Maintenant, je regarde la trajectoire du cooling system qui fait, mais ce qui est sûr, il va couvrir tous les espaces séparant les piles internes. Le cooling system, il est commandé par une technologie qu'on appelle BMS. BMS, une technologie très moderne et très intelligente, elle est à l'abréviation de Battery Management System. Battery Management System. Je n'ai pris le Battery Management System. Il va commander les circuits de refroidissement qui permettent les batteries internes à garder une température constante et pas dangereuse pour éviter les explosions, ou les brûlures, ou les incendies. Donc, Battery Management System, il va commander les circuits de refroidissement, mais il faut une chose très importante. Ce qui est sûr, les piles internes elles ne vont pas se décharger de la même façon. Je vous prends l'exemple. On a plusieurs piles par بعض. واحدة مثلا déchargée هكا هذه مثلا بيل ولا interne. مثلا أنا juste je vais modéliser علاش charger par un niveau. هذه البيل الأولانية. البيل اللي بعدها par exemple elle est chargée أقل من par exemple الفيل اللي بعدها
ماهيش مشارجة جملة وهذا بوسيبل. باهي دونك سيبوز احنا مثلا عطينا الكهرباء نتاعنا في الجراج برانشيناه السيكتور وبدينا نشارجيو فيها. الفلو نتاع الكورون في لي تخوا بيل اللي va être égal هو بيل. دونك شنو باش يصير؟ باش يصير انه البيل هادي تتشارج البيل هادي تبدا تتشارج والبيل هادي تبدا تتشارج مي وقت اللي البيل هادي سايق اللي دخلت تتشارج ديجا هادي تشارجيت كومبليتمون ومازال فما فلو نتاع دي الكترون. دونك هذايا كيس كي va causer il va causer overheating. معناها التمبيراتور نتاعنا باش تكبر على الاخر وبيان سور البيل نتاعنا تتحرق. دونك نرجعو للباتري مانجمنت سيستم. دونك اخطر انه يسمح معناها il permet la commande des circuits de refroidissement. En plus il permet la commande des charges نتاع الشارج نتاع لي بيل نتاعنا. دونك يتأقلم مع قداش كل باتري كل بيل اللي شارجي. دونك في الحاله هذه il prend en considération قداش معناها ليتا نتاع البيل نتاعنا في اللحظه هذيك. دونك هذه قيمته الباتري مانجمنت سيستم. دونك اول حاجه نجم نكتبوها تبدا واضحه. اول حاجه دونك قيمته شنو؟ اول حاجه control of cooling takes into consideration the current state of charge of each side. Donc, la قيمة BMS نتاعنا commande des circuits de refroidissement et prend en considération l'état نتاع الشارج نتاع البيل نتاعنا في اللحظة هذيك باش ما يصيرش اوفر هيتنج. وفي الاخر نفس البروبليم سي كو ما نحبوش يصيروا اوفر هيتنج. طبعا مثلا سي اون تريت لو كا مثلا نتاع باتري كبيرة 1 يونت باتري بيان سور فيها برشا مشاكل. أول مشكلة هي حكاية الكولينغ. معناها فريمون إلي تخي ديفيسيل انك باش تصنع سيركوي دو ريفرويديسمون على خاطر في الباتري شنو باش يصير؟ باش يصير انه الكولينغ باش يصير جوست في دي بيريمتر في البيريفيري هاك باش يكون الكولينغ فلو نتاع اي ليكيد. دونك il est bien clair que وقت اللي نحطو برشا دي بيل على بعضهم الريفرويديسمون باش يكون بلو بيرفورمون. الوغ كو في الحالة هذايا الريفرويديسمون نتاعنا باش يكون بيريفيريك بركا. دونك الباتري نتاعنا تسخن فيسا وهذا هو اللي يخلق على لون تيرم انه الدوري دو في نتاع الباتري نتاع اللي في شكل سيلز بحال بعضهم الي دو لوا معناها ريزيستونت للوقت اكثر منها باتري عاديه في شكل يونيتي واحده. دونك هكا نكونوا اون تريتي لو بروميي لا بروميير تكنولوجي مودرن نتاع الباتري واللي هي تستعمل فيها تسلا. on a vu قداش performant par rapport مثلا تكنولوجيا اخرى اللي تستعمل فيها مثلا نيسان ليف واللي هي فشلت بارابور تسلا في انها تخرج تكنولوجيا نتاع باتري مودرن بيرفورمانت et qui peut alimenter une voiture électrique à long terme. Ben, on va traiter le dernier cas qui est très intéressant وهي حاجه très moderne معناها 2021 2022 هذه وين بالحق توا البليد باتريز ديالو. Ben, on va traiter donc le cas نتاع BYD blade batteries. Les blade batteries هذوما نوعا ما ils sont de vrais concurrents des batteries اللي يبداو sous forme de piles. BYD blade batteries. Donc blade batteries مسمين على شركة صينية
اسمها BYD طلع une nouvelle structure في les batteries qui est une structure vraiment impressionnante. أول حاجة واللي هي أكثر حاجة controversial في الباتري إلكتريك هي حكاية السيفتي. على خاطر الباتري إلكتريك كي تسخن تنجم تعمل دي كاتاستروف. بليد باتريز ستركتور اللي فيها وهذاك علاش سماها بليد. هي بالفرنسي لام. Tout simplement, le batterie interne, elle est très fine. Fine à l'heure. Mais vraiment, حاجة هكا. حاجة في السياق هذاك. دونك فريمون معناها لوتور نتاعها نيجليجابل عبارة دو ديمونسيون. دونك ديما في لي باتري اللي هو يصير تيست معروف على الاخر بور تيستي اون باتري sa capacité à absorber le choc يحطوا يقول لك نايل كيما شينيول حاجه كي بيرسوز على الباتري il exerce une force un choc عليها وشوفوا قداش تقعد بور باش انها تتحرق باش انها قداش الريزيستانس نتاعها قداش تقبل من فورس معناها الفوق. Il est impressionnant في البليد باتريز انه lorsque on applique force par perceuse عليها البليد باتريز elle est très résistante et c'est là جاي vu qu'elle est très fine. Très fine donc le choc entre les particules il est très négligeable لحد انه ما فماش overheating donc ما يصير حتى شيء للباتري. وهذا اللي خلى البليد باتري تاعنا امور السيفتي معناها نوعا ما تجاوزوا لي تكنولوجي الاخرين. دونك اول افونتاج في البليد باتري هو السيفتي. السيفتي علاش؟ على خاطر تو سامبلومون resists to high physical shocks. Donc en cas d'accident, les blade batteries avec leur structure fine, ils vont résister à des chocs physiques وين برشا من غير ما يصير لهم حتى شيء. حاجة أخرى اللي تري امبرسيونونت في البليد باتريز أنهم أنت وقت اللي تحطهم فوق بعض on suppose مثلا أنا je vais pour simplifier et pour montrer قداش elles sont fines je vais les dessiner comme des lignes. lorsque نوصلهم قدام كاين بليد بليد أخرى وإحنا ماشيين. الحاجة الأخرى اللي طيارة في البليد باتريز هي جيستيون ديسباس. elle est très fine لحد أنه نفس البارتي اللي كنا حاطين فيها مثلا برشا دي بيل ولا حاطين فيها une seule unité de batterie باش تخلينا اسباس باش نحطوا un grand nombre de lames de batterie à lames هذوما وهي تسمح لنا أنه نعملوا une bonne gestion de l'espace. والجيستيون de l'espace علاش طيارة؟ pour deux raisons. La première raison c'est le fait أنه je vais prendre un grand nombre de modules, donc déjà sur le plan stockage, en deuxième lieu, c'est que we don't need a cooling system qu'on a parlé dans les deux cas des faits, les batteries unitées, voilà, somme de piles. Ou alors, tout simplement, il faut faire un tarouet qui est موجود entre nos lames. Donc je vais le dessiner بطريقة اللي هو قاعد يتعدل. دونك يبدوهم هكا فوق بعضهم ولا تحت بعضهم ونخلوا لهم اسباس بيناتهم يكفي باش انهم يبردوا وحدهم. وهذه حاجه تري امبورطونت على خاطر الكولينغ سيستم هو اكثر حاجه تشالنجينغ. كان ما عادش عندنا الكولينغ سيستم بالحق سي ان تري غراند افونتاج. دونك دوزيام افونتاج no need for cooling system. cooling for cooling system. وكما حكيت من قبيليك better storage capacity. حاجة أخرى
Je vous ai dit le battery storage capacity, un détail très intéressant, c'est que Blade Batteries ont un potentiel à marcher de 3000 cycles. Donc, 3000 cycles. نقول السيكل شو معناه؟ معناتها تشارجر وتعاود ديشارجر 3000 fois. 3000 fois par calcul nous donne l'idée على قداش البطارية هذه فعلا قوية. Elle peut nous permettre 3000 cycles يخليونا نجموا نقطعوا مسافة نتاع 1,2 million de kilomètres. اللي هي حاجة فريمون معناها بريسك نورمالمون نحكيو على دوري دو في نتاع 25 سنة ماهيش تفليكة بالحق. دونك بور كونكلور نجمو نقولو انو دينا فصلنا من الاول ستركتور شيميك نتاع الباتري، دخلنا اكثر في الستركتور دو بيل، فسرنا قيمة ستركتور دو بيل على بعضهم بارابور للباتري يونيتي، ومن بعد مشينا لستركتور بلوز افونسي بلو مودرن بلو بيرفورمونت اللي هي BYD بليد باتريز، واللي هي بوتونسيالمون معناها باش تغزو المارشي نتاع لي باتري، وعلاش لا نلقاوها في الالكتريك فيكول نتاع تسلا. دونك هكا نكونوا كملنا الشابيتر نتاع الباتري. جي اسيي انه نلخصو في فيديو واحده، ويعطيكم الصحه.